አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ እህት ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እነዚህን የሚያማምሩ ፍስታኖች ለሰርግ፣ ለቀለበት እንዲሁም ደግሞ ለልጆች ለህፃን ልጆች የሚሆኑ ለትላልቆች ለሚዜ የሚሆን ፍስታን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮውን ተከታተሉ። ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሹፉ ያ በናት ማሻላ ተባረከላ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያማምሩት። የሰርግም ለሚዜም የሚሆኑ አሉ። እዚህም ጋር የህፃን ልጆች አሉ። የትልቅ ሰው ሸሚዞች፣ ተኑራዎች የፈለጋችሁት ነገር አለ። እነዚህ የህፃን ናቸው። አገርም መላክ የምትፈልጉ ለልጆቻችሁ ለእህቶቻችሁ ማሻላ ሻንጣ ያላቸው አሉ፣ የሌላቸው አሉ፣ ጫማ ያላቸው ጠገም አሉ። እንደፈለጋችሁ ሀረግ ረትቤ ሀገርም ልልክላችሁ እችላለሁኝ። ለእናት ለአባት፣ ለወንድም፣ ለልጆቻችሁ ለእህቶቻችሁ ማስደሰት የምትፈልጉ በዋስታባ አናግሩኝ። እንዲሁም ደግሞ ረመዳን እየመጣ ነው። የተከበረ ረመዳን አላህ በሰላም ያድርሰን እዛ ድረስ። እንደዚህ እንደ ሀዲያ በሀዲያ መልክ መስጠት የምትፈልጉ እህቶች ካላችሁ ሹፉ፣ ሁሉ ነገር ጸገም አለው። ተጠገም ጋር መጥለብ የምትፈልጉ ለጓደኞቻችሁ ሀዲያ እንደዚህ አድርጋችሁ ይዛችሁ መሄድ የምትፈልጉ ካላችሁ እዘዙኝ። ሁሉም ሀገር አደርሳለሁ ሳውዲ ውስጥ። ሹፉ ያ በናት እንዴት እንደሚያማምሩ ማሻላ ተባረከላ ናቸው። ከነ ማስቀመጫቸው ሌላ ሀዲያ ማስገቢያ ፈልገን እናስገባ የምትሉበት ጉዳይ የላችሁም። አክስመቲ ጆሌን ኦሮሞ ማሻላ ተባረከላ ወፈታ ዋና ብራ ደብደን ቀብደኒ ሳውዲ ኬሰ በከ ሁንዳሁ ነንጌሳ ብየሌናን ኤርጋ ዋን ፌተና ጠለበቹ ደንዴሰኔ አከነቲ ኡፈተ በበሬዱ ከናላል ሶላት መስገጃ ረመዳን ዱፌ ጅራ ኢንሻአላህ ረቢያችን ዋገው ጉያን ገሃ ከና ረቢን ዋገው ያን ከበጀማ ከና ረቢን ዋገው ባቲ ቶኮ ከናኒ እና ነምኒ ዋን ሶላታ ቁርአና ነሚ ፌተን አከስመቲ ሜሻ ብየተርግቹ ነሚ ፌተኑ ፍስታነስ ብየከነቲስ ዋን ኡፈተ ሚዜ wanni namni feetanu wanti tokko nu biraan dhabamu nu ajajuu dandeessanii saawudii keessa bakka hundaa hungeessinaa maashallaa tabaarikallaa akkuma agartan akka babbareedu laalaa nu ajajaa isiniin jedha. Bakki jirru jiddaa biyya hundaa hingeessinaa. Uffata dhiiraallee feetan uffata dhalaallee feetan laalaa fistaana Dubaayii maashallaa tabaarikallaa babbareedaa kana jira. Kan ijoolleetis obboleeyyan keessaniifis yoo erguu feetanu bakka isin jirtanitti isiniifinna bakka dalagaa akkasumatti ijoolleen immoo kunturaata jirtanii gadi bahattanii bitachuu sodaattan isiniifinna bakka jirtanitti waastaabbiin nu dubbisuu dandeessan. waan akkana babbareedu kan akka isin hin dabarre raqamaa profaayilii jara isinii kaahaa. ammallee immoo duwwaa 597 takka 546 jettanii waastaabbiin na dubbisuu dandeessanii. uffata ajaa'ibaa kana sinii jaahiza sinii godhe biyyattilee rattabachuu feetan isiniif rattaba. ሼር ሳብስክራይብ የጎተና አበረታታ ስኒን ጀዳ ኢንሻአላህ በኢዝኒላህ uffata dhiiraallee akkana sinii dhiheesseen jira. laala akkana babbareedanii dergoo aslii barbaraa abogaruuraa maashallaa tabaarikallaa obboleeyyan keessanii biyyattiillee erguu feetan ximxaama feetan shaalii feetan waan hunda jira. ኢንሻአላህ ስናስተናግድና nu dubbisuu dandeessan gara waastaabbiitti sheentaniiti akka waagartan kana laalaa uffata obboleeyyan keessaniif abbaa keessaniif yoo rattabuu feetan gara biyyaatis akkasumatti jilmaa namni immoo jilmaa tarakkabuu feetan diskaawuntii isinii godha. jilmaallee isiniin ergaa bakka hundattuu isiniif ergaa keessaan na dubbisaa waastaabbiini maashallaa tabaarikallaa laalaa kunoo loonii adda addaatiin jira. adiinillee jira. gosa feetaniin isinii dhiheesseetiin jira. isin haloo jedhu jaasinirra eegama. kunoo akkuma agartan shaalii ximxaamaa abbaa uffata akkanaa kana jira. kan keessaa waan feetan iskiriishuutii yegootanii natti erguu dandeessanii laalaa akka babbareedu maashallaa tabaarikallaa. waan ana biraa dhabdan hin qabdanii nu ajajaa bakka jirtanitti isiniifinnaa. warri darzanaan feetanis nu dubbisa. hizaamii babbareedaa kanallee akka isin hin dabarre
maashaallah wanni hundi ni jirti nu bira nu dubbisaa isiniin jedha laalaa kun akkanatti sirreessee isinii sawwaree gadi isinii dhiisa haaloo jechuu bichaa isinirraa eeggamaa jechuudha.